Wangalizi watukufu wa he Facebook FM, waishilizi watukufu wa he radio ya Majapari nane ya Mitsamihuli FM, au tangamanyiha da sinile gazeti la Alfajr ulihongo wa vanu, riparisa notable wa hele jiji la Moroni, Muhammad Abduswalih ujulihani hoha Dr. Mas, baishe muhane ozoevu, wa humona ukaide raisi wa he ze sindika za he ze por, za hunu komor. Shaleo katurungolea hele zina hilo hatsaua ya rongowe kikaimu wa mji wa hele jiji la Moroni bwana Muhammad Abduswalih ulio Dr. Mas ili uronesa ze falki mshinzi alonizo uhusu ye kriz sanitaire ya rema harmwe dunia nada inurambao COVID-19 ulio coronavirus enamna ya fikirio ze fikra za hahe buliho dumji wa yezi wa Moroni waja uri virili mbavi haukaya woihakar mwelisti ya jizima ya ronese namna zihabari zili yo hatava ha walo jeshaituri wanruwa soujua eba vanuye ulo meiradovi harumale jijilae zila Moroni evo nge watina ulata wakati ngarjohumnika ya laulio wakazi ili yaonese ka nizo hajibu mparo ya tsawa nezembe waza matangazo zinu. Maraba menji ya mshukurio unita rijeru nane iliri unishi maranya yo shukuria on namgaja ile tena wariwonao warishiyao wahundema na mahadisi yo shatsuka jerkanti vanu latiza wangu wakati masuala kao kanawa nikatafsiri ibenge hili wazamba yao uzamba ndoka ya masuala maili ya usiana unuwade wajiri kuna virisi ne za usiana mwemiri ya Moroni handani kijacho ka ufahari kati andisae makalma hangu rahani jajili ya zi fami ikawa ondane dino kawa fiwa ikawa urifiwa sonti wajibu nwajiru muna tanga ruwadeza hatu ruwana nyasi ruwazewa hatu minu humu dimze ikawa Abdallah kao mzee akaanzo mji akambinga msiasa yaka biblioteki arumwe tarehe na ruma rukabukao waja ukaya hele ismu ya ukaya sisi mimi mzee wa hele jizima hele jila hondo hele jizima tipia wakujuta ngani aruma umjomrona kumjomrona ufundishiwa ufundishiwa wenge wajibu ni jiliwa lotangani mbondwani mswiba mwema katiamu rahunu Moroni ramongazi jani romasiwani bala tawalobonze rombe ukaya katina zinjiza hambasi sadu hamba kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na Mwenyezi Mungu rombe tena ebo warombele dua njema ni kesira baki ribaki insha Allah taala jirende zema zijujulihania armanzi desu alela bini duwade kao dhuhiri arma dunia yo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waiche doju ima abanu sisi toramwela hangu Dr. Mas msimhara haku mbali mimga mihara maana hindini tiono nyuwana hangu kamjaona kolera handani ya karemensi inu wakati wale kaya wakati katika na doktor wakati yo starabu kujakaya ebengeri ritalifiana na wanadamu wengi wakati hiyo akatoroka jaka ujua ukabanunu wadi usumpia yao kusumpia sheni ya jilwani mananya hodahoni mtumbavara hamzingara walanda ridzi ula jerundu kaula karjaroma zamoni ula tena ridzi ebenge zila zizo njazio nabaha armainu coronavirus amshukurio wajau kaya wakati yao ze ajali ze maiti zikazinji no yo wade zero hamadaun sha tofauti da ukaya jana rikauduni lelo ngasiweuni ngasema daktari wengi alhamdulillah rema mbona wazidishe imani hao ngabo wala madhamana wahida ula wajau wahida ula Salia Osman lisuala wilo limrede muhimu wa halo mawaziri wajau zuarade muhimu haukhashirisha wazima ni matabibu ili waritaze ajali yabo tikatana be ukaya boka jana hizo kajakaya
chanda tsone maitingizo zinji ando kamjo nuwa dusuntu yao hate vanzidari ya joka upariani haije wandurangamia wenji hakaranda tarudzi ha hobarini habara tukunda nafasi la dutsinga umazamoni wakati hiyo kulera hiyo ebenge alhamdulillah rabbil alamin aba zi hadhara zilengwa pia na rimidi Mwenyezi Mungu ritafautishe siasa na suala lino haukaindini amduga mazerezo sosio amono haku ni politiki ngitsabusi wao na hatwara manda ino na ino hatwari inu wade kawo uritsanganya sonts no problema uritsanganya ha sonts pia bana mimi message yangu na kanzani beira iso mama baba mala shekao shihu shuhusiana oe wade uno nuambi ukaya ngabo danger zero ya kalansiza hakandi zo bana basa imu rayam komori katsubidi ambilwa ukaya tawaba bangabo ajali sawambi wangabo ajali mwanzo wewe raia wewe uje hifadhi ranzi badarji hifadhi shangabo kao kwa tina ila ankli za hatu do wale wajufumu mjufumu walomonzi yani wao kwa tucha wajuo kwa tina ankli wao kwa tujua wao do lazima shekao shahusiana na wade unu shimunda solution haraka shahao hakwa wajufumu wao wazunguli yao wao kwa tinu wao lese jamais shangwa mkonti yo bahano ukanga jumkini kimjufumu langa nuo hakati bahano fulani hajuha mwenzankileda kaanza urenga roa hizo taratibu za kaanza wajao wajufumu walomunziani waundwa shawiri haraka ziundre walona zankid kana woni ka nyasuya haukayangwa juwa wasawambiba rangosu kwa rais wa daula yafanya ya peruka wadinguo yabidi ina mwanadamu nzankili yajizidi yeye yajikensi yajifikirie yaonokaya unutsu wade kaungu uono katsaunu kangwa kanso da honia kensi ikarengo za hadhare sirkalomba kaya zinuti fanye ngazuma na mwanadamu shati zirenga zitirmansavuo na ulitala zuzu na no abongarta wao ilanzia ngarta wao abongar njior makhatwari nziro rendore jangamize hapo mimi mambo kaya wade unu Mwenyezi Mungu mshukurio tena aze hadhari bozarengwa haraka misiri bisiro abatsinjodo ndo tsanganyiha waziro mtsanganyiho hapo ndo tsanganyihe hakangezo zikaya tukari ndo khatwari nziro anayo ilio wenge na rimidi Mwenyezi Mungu ze dhamana zirengo ni madhamana wa hatu wa hensi ze jitihadi wafanyao rishukurie bado Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya juri Docteur ngawina swala uliho wakazi wenji ngaonesao kaya kabati transparence harmo gestion ya crisine tsikanzani jueze fikra zao arditsena ngavondro nesao kangavo mankia communication yani nya uhashirisha parce que mruka jajoelewa ukaya chekemsi waskuila hamba zendongozila hende harengo hatwa prison yavo andunga onesa ukaya ngabo mankia communication ngo junganyo nao au kutujunganyo mimi ngamjunganyo shama mmoja na ukai communication rangwe rais wa daula habibi haurangwa katiriwo na osu nrulo na nkili communication da yewanda wonda si regeza za tumijini rekhashirisho mijini ngarona mwa dunia heli zendao tisharti ukabanchwa komisiko ibidi idawula kwenu ngona ile funguka ya ikobidi warengeze mbawa za matangazo za enzi wazirumie amaswala mandali yonga ngampartager mimi shauka ya communication iranya wae yemiji wiyo ibidi zeranga darazazo ibidi shamatia psimi wana mazevoti zikokaya nyinyi masuliano za enti zinjo mrengwa mzifanyazi pourquoi jela manda yenu ikao kamteja matsahwa kamjarengwa mazifanya hiyo ni mimi ni khala tu mimi ni nao shanga mjunganyo kai communication hizo kweli sha communication tena nganzo sisi marahia inaramia mnudo mjini yaeleze inondo honi eleze family ukaya mwanangu kansoda honi mrusha kansoda utirohe babane ka uroha ndo rongo wadu chonda honi rangamia hunda honi hiyo dudi de serikali
Ikasubiri linde serikali ukawajiwa rambe ukachwa rambia. Bidisi siri chifanyili. Richifadhi za rozatu. Ranzi. Donc bemede mana mbokaya. Iyo tisu alakao lidi chikipsi wambazila. Nambari kakachafunga parce que hamba amambokaya balazila. Ohamba bokaya kijabira ngo procedure kwa commission hatiwa. Awena mboka nsujwa jituru suje mutasila beka mitisi wanu wadi amanamba watu wa commission usone wadi ujuze wao doka usambaza chachika usiamba kweza kwa nizifikira zae bonelewa kushazi garanu zika mungu kaya zisi ribaki miezi ngoja ilie tisamba nro kaya rionu makafa menji rionu makafa menji venge kana ushanga sisi raona kolera ya ndani ya mwenzi yenu mtodoroje nzambe rakauzia wandu jana ndo mengomera ndaru usiku Mwenyezi Mungu ajaidia arezere mzae ngono mbabi yao kasitufanyishia nakunda ula ustaarabu ulio dola funga sana madoktora aba sana madhomana daula kaunga fikirio ngwashemeza wawe daula shemeza akusima raja mtu rengana rengerele rendele bana doktori harmali swala hilo lihusu ya COVID-19 unongar parsao habaru kaya ya personnel medical yani dawanu wakusaidia madoktera wanurambao ma infirmier nane madoktera ze conditions zao za kufanyo hazi kasi njema huono jana ngabo mnaijana yakaurongoa yaonesa ukaya emana mbaba hangu yakayatawar mu hospitali ya Sambakuni domrango shuhonai haruma ile hospitali hiyo bwana Dr. Masiri kanza Joseph fikra zaho uliho wemru wa faliki namna mwonozi habari zino ukaya ya personnel medical ngonesa ukaya owenji mathalani hamade l'hôpital ya Mzwani ya Bamba Msanga wanruarumishi hawo hiyo wa benevola ngolewa otsionru alivao bwana daktari kusona kaundo wakati ya bido wanru wasaidi wa haku ili warengo wanru hazi ulihongo saidi ya wenzi anu ngamanizo za samba nazo Mzwani izongojo kama commission ndo hansiwa wa gerano ngamanizo kama docteur kama ministre de la santé ma directeur ya santé lazima sisi shawina jila mtumwa mngwe le jila ngo la mtumwa mngwe uhamba sinatu hamba ndongo wanaishia male jila mtumwa mngwe ndio ndo waona iyo sambaye nswami ngabo ndo kuliwa njayo France tiwambiando banu kale alalinu ngabo wandu kwa tulelewa ngwatijao ma politiki yabutsana to urudunga hawa iyo na katupe pondro horeonde unibeba na madao ngamjona ndongo na komea nao na mi Dr. Mas zilizo njohamba shauka ni kenti banu ni swari feslo samba na bamjo kolo samba wao katurubuliwa na fasa unjola petalio utsimeni yankili mwanangu lebda shame mo hamba mukati banu hindi do hamba kasisi marai na rengeze hatari za hatu ribulie idawula wandilisa hao nizo commission de siliza hao bamiso netake resultat mimi ni wonao ukajana la rakana uade mziro ufanona unu zimaitizi mungu zake za mabititi ndio namba uka jana kantaka na docteur longo sana docteur yo fikira ukayako ana mada wao kanjo kama contractuel ikawari kalio realiser waza ndokazao hata ma benevola warengo hazini pourquoi pas j'ai des développement shafikiri kama benevola wao ndio katele kafaba la jiri tijao ngormishawa boranzi hali shawango bunga ibenza ingeba ambakaba wono basebesir kalwa onuka wondu watu waziro zao fidia unuwahui yensi wahuye maraya yo haki ya dawla kawa subutu wa kansi ndo manda wao wa regularize yishilima udu jazinuze jiri wajo hima wazifanye hamu fafia haukawa bunga ibenza ndo manda wao warenga risk amani yo utondo tu kalelo hinu wambwa wana mwendezani mbakishimba benevola wa hanu no yo haki suala amani yo ukedaula wakenzi wafikiri hilima udu vanu mbioni vanu watwania hetinu ini yafanya watwania ekare kompaseo lisa tsongeze hetinu amwisholani swali adugana na wandu wasinzuani
wafanye wananga midadala yomna ngubu ntia ende mananyasi mwasi aulili wanzua adresoni ajabu waka mwasi hafu yali swali ya bayi liwa kwa watu hambaranzile lo komando yinu ngeparao komando mwasi lelo bano baka uje komando mwasi shamazo none so kayenge yito kaidungia heni yafanya manogo watwania eterehingiyo ngemhonsiyo ndojuka mu watwania nsino pia kabati bila chuka watwania rumensiyo tabayoti wono alisoni kanja banyanya ramba mwasi haulwawa bayilu serikali mali tsolawa komando mwasi bibishe maitere awe baki picha ra mwasi mahina mujoka ko murujo hujo joka wakati yuye komando mwasi wo mwasi jende ulawa zuani shetarim ngati limana na borabole wana mada wao wajitoa fidia amanizo hakikatan yo haki eke daula wakanza wafikiria mafikuru kaya ikawazi fikiri yabo yo haki hao na wandokao wahima wakati nziro mada hunu wanondo washena wana na fami noamba ukaya ngwa hiyo masiwa ndo mada wao yo haki na mamfanyo appel au sonuma emwa daula mfanyo appel au sonuma sedali charge de finance ne wa fonction publique wanyamilile su alalinu kwa na damu wao hakika amema watu wania kama tuwatendia manda wao maraba menji bwana Dr. Mas ngarjonji ya harumale su alalavili uliho huone savanu kaya nguparo wandu warengezi azma heni mndu ya jirenge azma ya haki ngarjaru male su alalavili hunu waroha armwe mahakama ya uonesa ze hela meribu kazanulewa baisha wafanywa apeli ngarlindao apelio sha wala wandunga tsungodo la meri bwana Dr. Mas yavano ulo yawende swela meri ya bahari kanza rjue gestion ya hela meri yona dovi gestion wende so gestion ya hela meri bwana Dr. Mas non vous en bandro ya bukabala wa décision ko yanule elle était comme ça se vote au niveau national yundi aboko sisi jidzima vakansi kansa mwen rubi hiyo ostehi sharia ostehi daula ostemi konsiao ostemi mahakama tena shat kaza uruso suala yabo kaya walonda wabo kabala rangwe datila raze vote ratsungua ima conseiller yabo emeria moroni ndio na mamere mengo mitsa mengo miraru na watsa ma conseiller wamjo ba mamera ba wakikaja kartu fatwa mer wa fatwa mer libana mali wa fatwa mer raka wajavote abora haka watimer yabo mengo miraru na watsanu wa mamer hata ina wakati wajofanywa nini wajoka nsome ngomiro na watsano wajitole dhamana wa hao yaendesa unaelewa hakaka khatwari na mimi handani ambeshile yo marahaba haku rais wa daula mzalasma ambeshile marahaba wajau sidalishinat au kaya wafanya effort karkana amama bujilio rakanar karudukana muhima mziro mumjo muroni karkana magari ya hatu kama pesa ya 30 milioni ito asidarishi hani de finance kidiendo ule magari yayo ya jerfa yomunish ndambariki magari yayo ya jaka na problem wala douane na baina moron terminal tena ze charge skazinji kaliko shinda utuono ubuhari banu banu wajai coronavirus yinu wayatoa abantu sambao banga mhononi depo ya emer yebenge yo wajibu kimzee wa mji yo wajibu kimru urumishie emer ranzora rumishie emer ya moroni yo fahari ikati mibanu hey ismu ya hede jidzima na ismu ya homjomroni kamili ukaribishile marahaba rais wa daula rebeshile marahaba sidalishi hani ne effort wazifanya urutolea au kecho zambando mapesa wodo yatoa lera ule magari yayo waja tena wafanya wayatoa ngawe yao yo wajibu ni beshile marahaba ni shukurie rugamani so zafanyisha mumji wangu
ukaya uliondo utiondo tuambakanga sema mbura haina mrujuju daba da idafanywa atano siku rujukati daula yujukati ili nikadhamana amini ya Mungu au kama mfanyo apeliti na haraka watifanyie wakati mjiro au kama shelewe rais ambapo hizo ndo za moroni za henering ndo ndio haraka na mambo na makasuenda hewa akasuenda aka rais hamba hakaurongoza wangu ukawaandisia haraka ese problems zila we manaindi rais wa daula mujokaya ya barmaitsi ikemeri ya moroni armazeneri ngabo vid yabo ngabo ndo banje balbal idi bala haraka hapo ndo bomana ndio imagine hapa saini meri ya moroni ketina bomana gezo zamana zijoja bala ngojo zirihando yo problem wakati mziro madau wa coronavirus walo wade mziro ye danger ibakisha bandahu bademisiri balwa zino place publique zibalwa pia mashudia zilwa ye danger ibakisha ndaba darumizindo de shindo sha moto sha volovolo ne shindo shambwani lubone hatwari wadi berkalanti zaba yabo yedo mana yando yedo mana daula yedo mana hemeri yedo mana moroni parce que quand bidi e periodinu ike ezi ziraru za homji kamoroni kamili haina bahanu virao gondo police municipala himi haina mraya gondo fontaine ya maji na sabuni ya hosemi hono hata wasuli kulazindoni hakakatari no shidonindi lolo mba ndoja ka uhula wende wahule bwana yoma ndo chikomi arandi tiangali enuralanga reti hans tijao olabi written hazingara olabi razingara ngamjo wadolo ngona ndori sibiri ngone seleti urishila hingo balatza ngodaho yabo customer hifadhi ku ambrokoze commission ngale mwezimbo parce que mana haraka bwende mbio bwanti wa gomana arimo mtu wa emeri ya moroni ile joro ndo gomaneza katiza bando kaya ibidiri badarunguze biswara pia na ribirilie zindo parce que zindo do bano wa komora junda wenji yelera nzima wa junda wa mala kabati khatwari idimana la kala thimuke emer ya moroni ngare fanyo appel haku ze biswara zifanyishi haraka zenye taratibu zifanyishi haraka ile bwana toma poma kakena ushinde daula waende savoti pourquoi pas on a une délégation spéciale hakuna ndugu za dharura yabo mtu délégation spéciale parce que bana inde capitali ni dharura akakharja fanya rahifadhi abo mjungu ndo entingo ndo ngamie parce que kana shunda zie brati moroni ifondo waje hakazi ndo kwa pia faje hunu ifondo wa accueillir yabo wa accueillir warenge njano ronge no kama hifadhi warejoma kazini hao warejea amani donc tibana kanza na ukaya bano inikabidi kiba kabanda ngabo cellule ya kidaula ishurene zimyoza nini inibide meri ya moroni lelo ikeba kabanzi wa cellule ya bili ya kufikiria wakati zambando ukai moroni inu shiningisho isi wa shatsam shay komo shitsi kondo linda wandu aibidi hunu ritsanganyema hata sunsi pia refikiri parce que ana jali jola wa hunu yubene yao nasiwa kamiti ebenge inisone ka wala godoro la nyumeni na itanda sha samada kuringedara nkudi ukazaro juu ndililiyo eke kapitalino zendiyo ndio serikali wenda onesha komisio zendao pia eke mizi hatwaria homjwa yezi uno coronavirus kijabiliwa hunu abo ajali na kati wombea kaire wono de munga zijani garombe omgwe kai jauni la hisi sana kamwa benzi cheti shufia da hundwaji bana Mohamed Abdou Salih ulone jina la Dr. Mas uliho zeda kikarani kiwa ngazodono kurbia message wa joveha uliho do wakazi wadunga ya matangazo yanu nano wajoka udunga ya matangazo yanu ya message yaho message yangu kiti inji
Swambia ukaya mwabushurulio tsumu njema. Tsumikao wazoifunga ritimize khair rasireze famille inshallah taala swalidi ya khair sha na rensi ze tokso haku amayensi na rensi parce que rano mboka tionojuzi amaze wanu khatwari Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala rambakana mabeza njema za hoze maiti zamani msikitifu wa mono maze mimi jazami mejuru kompa mumjua kai jaza jao nijuze na kudwa kai docteur shahafu wajibu mwislamu ndo makalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shokansi na ma talazuzu menji wala baja mzungizi mkararami za sima islamu na bana reshelendo kasima islamu ntia komorimu sino fakhari ubonze shari jema katiyanu ngarengao ndugu za kikafiri hakuure zitendeza hata la picha la hatu mdola lawe kaga kafiri wale ude kana twamba kafiri na toyena tena sha islamu de ana mipaka kwa zingu tutofanya tunatofanya yabonde nzo wasuyamu na nzo kana ramba rambeze njema za hezi maiti za hatu wala tuka kwa jakana ndi Mwenyezi Mungu hambazila shaya kusujia bana rambeze njema zao kasi wanadamu lu nafsi dha'iqatul maut kama ti nafsi tujodo kwa mauti ile unabezereza ole maudom tujo zangu Mwenyezi Mungu tujoka yewendo wale mbaki de ujoka de yabaki de mziwo wala de bako ujoka wenda shona saende sisi ni pende zile penda zibili wale roho gere ngwao ngado banu ndo ajile gobo kalibakio amali wafanya ile joka hukumlo mwanadamu toku lolo wanadamu yatole nyongo mzimu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanadamu sisi pia hunu roasoma ilmu ya Islamu roasoma ya Kizungu rema filosofia sawa yatole nyongo mzimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wode mwanadamu keka kaja fanya kosa sasa tipe kwa mwanadamu tunakosa la haya zonda ili maana tunamkana made njema za maiti za haya tabizangiza hao kwa kama tunambi kama tunajana kama mititole nyongo ndo ndo la pita na passe pour de nyongo jone comme du doigt mes ajou toujours fama na rauzi tukano zindo kao riba risomo maislamu ngartoze aya nganzo kusoma darasani shaka tudunga zila ngarengawo zila zaima kafire fanya mna pressure na kwa mandizo renge mimi wasione ule aonga uno ukayemaraia nari kama nguju himidie ni alawa Mwenyezi Mungu mbele dua Mwenyezi Mungu yamkufulie maana mambo mkufulie ndizo sirabaki Mwenyezi Mungu ajalie riho muhenda insha Allah taala sho muhenda garjo henda yumba tikane kwa mama baja muhenda garjo henda shado mba Mungu kaya kangarendao rende watu harifu usema Mwenyezi Mungu rende ukaya njakalia njadea njadhulumu mwanadamu mungasa Mungu mtukufu doko Mungu kaya hasonti pia ngarjuvuka nele kafalin rutanganyene serikali wajao nizitadiza hao rekodi mwao ni watu rambiarishie ukakawa bana na mjomo ndani mlali na balo wadi ngondani rinjo ndani rilala rangamia abujukumu ya hao ni maana bakana rishilie wartawalia Mwenyezi Mungu ya haba litawalia rishilie ili zovuka nasinga aminu kaya nasinga mtukufu ambaye leo kaya wa mbabano na kiserikali ya kadwabini ndaino ukaya umjuaize kangu hali inu raka ujini kwa gomana kama timeri hansi wa officiel yabo yo bomba retardement iliyo le message montre chez manama président de la République zali ukaya ekemeringi hali inu raha kama jambo ya gomana wanikiwa usukani yo sawa na meli ya robua yani sono upepo abo kujua nienda hao parce que tuna gomana yo de mjuaize iliyo ngere ngaromba Mungu ike message nafanya hilo kimwasulia soko manara abumjwa Yesu ilijo toze fikra ya kubilie maranyi ya Komori armae zindo ukabanu zila tiza hatu
batiza shazi la hewa Komoro mzamaro aya katukambe mere moro na bane daula wajau wodo tozi malezinji ame emirira nizungaje wajukanda yabo wende Amerika au ngujoelewa ukabande serikali ngwato wao nane shinjia au ngazo shifadhiwa aonesa eza parce que nous remande ndu amba nous jo shida rianti ngasina ndine sema tujongwate commission ya senisma ya urahafu shenga sina za material zujula ndo kana chudeni wakati na baromelo mwango serikali nare fanyeza hatu si wa moroni serikali wasaidie kaila jina lako ngo saidie capital shekana wakati garatembrazi aliwa na serikali raoneshani garanzo patalefu na raoneshani wakati yo daula udoro mhono warangi kadi aliyo daula udoro urenga ukaba mambioni ukaimeria moroni langi sawa na entreprise langi sawa na société d'état mambioni là moi je cache pas quand on m'ibala quand ce soit li anibia coordinateur bala si wono j'ai vu tout donc il langi sawa na shirka la daula la sawa na société d'état hezema nizinji yao sha esora fakaiti ndio bombo sora faketi bombo mapesa ngaye wao ngajuma boshoni ewa bana bombo de kanga we bana kumadika tawao ile mane bombo barizigara jao ni bana bala bidola gashi ifu hagati hawe gashi shabane gashi kesutia yo lampuni ninge ulishia washwaji de bana bakaya mvanga nyopande de bana nzana bakaya ilanja sawa na société d'état hemalizinji yao moi j'accepte aweze malizo manzozo one badezo ne hawo bayibedike daula kawafanya hawo daula wafanya dikapo daula ngato wao 12 millions par mois za magari ya vea we magari tu ont 30 millions de rouler magari waja watu plus de 20 millions 50 millions hai yawe yo bai yao ya njia yao mapesa njia yao wafanywa bora konti za turotia atende aliyo garanza mbadilio ngomchi garanza wandilifu parce que 40 wandilifu abonga mulabyo serikali wacho kana hazinchashi kimeria moroni ndio na masora wandolo na masora fanjema amhambio amzambo bana amlaso defi ukaye daula ijoka uja kwa joka na problemu kumjijuano hauke kimeria moroni ngoma na zayo hema pesa nji yao sheka ya hantuka Dr. Mas ngondo bala ndiye arengeze malizila dole bazidene zayo Dr. Mas kudavala ina mrumu hiyo ndile bomwezi unomdore kanunike ni mrojani miliali ndile bomwezi nukujafa amanzolole ya dai mana pesa merra kajanjia yabo kama shumfanya mbongo zitoma zatu nazolora mwemeri zitoma zatu sikimbo aji kama ngondo meri ya moroni ajukaya ngondo yarumishihe le taifa ndo rumishi umji ndo rumishitsi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji Dr. Maso kubali ujibu ya masuala ya he Facebook FM nana radio ya Majapari huja Mitsamihul FM nana le gazeti la Al-Fajr yabangendo ngomba rionane makatia jaoze jamaa pia salama matawfiq ila billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa.